Hi Satikan, so many welcome. Asila natu today. Moi jio naga aro jakali moi video talate. To kuma monakan moi ki biya pai na ase. Satikan pane bole moi so many ke map mangi ase. To apne han morom pra biya na pabe bina apne ki request korise. Moi jakali with proof dalisi. Itu dio apne han biswas nai. Proof dikhabi ko ase. Last video spala mai kilate. Proof dikhawle moi nijo bi sorom khai. Kholi bi moi molate aise. Itu karena moi itulah kotha prubo kena mola naga manu hangke itulah awareness dibo kena moi itu kurate manu han proof mangi ase itu video de moi link dali dibo description de sabe to moi kolu mon jato jakale moi video dalala to yen silala video moi with proof dalise itu proof dalate manu han buja nai manu han na buje kile bole to itulah previous video de moi spa mai kila dalise spa mai ki manu lote happy ending dina tala body sales kuri gena niga kurina ta biya kam kurina nam naga manula nam badnam gratu koina moi tate naga manula awas khami onise naga maiki khan tate phone call kurina spa te kam kura maiki khan niga kam kurina awas suni ta kabi itu maiki pra tala body sales kurina customer ke chobule dina tala body kurato iman tak kurato mohan itula dikhabra mokise naga manula nam biya na kuribina holibi itula video te yensila la kahani milai dina yensila ke pola to gali dise ita take support korise koina koise mo morom ra koi dibo sati khan so many ko na holibi kumba na buja manu khan kumba crack khan thake ase comments te itu si mana kotha ko degange mo kolu manja nenge yen sila to holi to tala video viral ho jato tala dushman kumba manu take khushi na ba manu pra hoy tai bi biya manu takibo tala bi lifestyle biya takibo holibi taila nam pra he tala Instagram ID logina पुराना वीडियो 2017 ला वीडियो दु ताते एडिट करना ताला इंस्टाग्राम आईडी ला दाली जाते मोहन नागा मनु खान इमान चिप माइना यूथ खान स्पेशली माइकी खान भी मुता खान भी इतु वीडियो शेयर करिना पूरा इंस्टाग्राम होबे फेसबुक होबे व्हाट्सएप होबे सब जगह ते शेयर करना येनसिला ला वीडियो इतु से करना पूरा शेयर करसे वाह ताला मन बाल ताला फिगर मुचा से ओ ऊपरला नीचेला ए इतु होलेबे न्यान बुझाने दो इतुला वीडियो ते कमेंट पुरबि तो नागा मनु खान छोकरा खान किमान तासे प्रूफ मांगा दो video link phatabi itu se koina sorom nai ke bingan aro iti proof yensila ke tai misamisi defame kurala naga maiki ke innocent maiki ke defame kurala nijor naga manupra yensila tu tai galti kurbi na kuri tala personal life ase holibi video tala nam chola ke na misamisi te viral kuri dia tu babna kuri sebina ekta innocent maiki middle class maiki tala ama baba pra ita ta ke khushi na paina tala dada pra ta ke morai dibo gna babna kuri ta ke gor pra khita dia tu गोड़े नहीं भी गुना ताकि फैमिली पर नाम काटी दा तो भावना करिसे बिना इतो ভাল আছে তাই ইকো গলতি না করিনা বয়ফ্রেন্ড হাজবেন্ড লাতে মানু কথা বনই দে তো ভাইরাল वाला ভিডিও তে কথা কইছে ইতো নর্থ ইস্ট লা পন হাফতে মানুরা আপলোড কৰি দিনা তালা নাম বিয়া করলে দালালা ইতুলা হে মই ক্লিয়ারিফিকেশন দিবলে কানে আলো ক্লিপ দালিছে তাতে ব্লার কৰি না আনি জুকে মানু খান কমেন্টস কৰি না আছ না বাচ্চা কামি চাই আছে ফার্স্ট অফ অল থাম্বনেল বাবরা সাবি থাম্বনেল কি কানে দালে থাম্বনেল তে মই লিখিনা আছে ইতো আছে তো বাচ্চা খান ताते क्लिक करिसे गले बच्चा न होइस दे बच्चा कुम्बी इतु क्लिक ना करबो किले बले इतु ना दाले तो अपने हान विश्वास ना देखिबो तो येनसे लागे ताला नाम बदनाम कराल तो विश्वास ना देखिबो तो कुम्बा हान तो वीडियो दिखाने तो वीडियो दिखा हान तो आरो तो हान कोइसे इतु से बोले भी बुझा हान तो बुझिस तो 80% कान तो सब न बुझिसे 20% कान गुरु दिमाग खान माथा गरम ताखा खान होदाय इतु कान फालतू कमेंट करना आसे इतु मानु आसे येनसे ला वीडियो तो आरो दिखाबिना कोते आसे प्रूफ दिखाबिना इतु तो विश्वास नाय इतु तो प्रूफ ही नय कोइसे कुम्बा क्रेक खान तो रो बोले भी कुम्बा हान तो মই এনসেলা কে সাপোর্ট করেছে কি কারণে এনসেলা ভিডিও বানা আছে ভিউজ কারণে সাবস্ক্রাইব কারণে পয়সা কারণে ইতু কৰি আছে ভিডিও কনসিস্টেন্সি মোলা ধৰি আছে মোলা কি আছে মোলা নিউট্রাল দে যায় আছে মই স্টার্টিং দের মই কিনা ভিডিও দালি আছে আজি তক মোলা ভিডিও নিকাই আছে পয়সা কারণে আসলে মই হতাই ভিডিও দালিব নিউজ ভি দিব বলি মই নিউজ কামনো নহয় মই দুসরা ইউটিউবার মই নিছনা কথা কই না কই এক্সেপ্ট সার ম্যাক্স নাকা তাই বি পুরে কারাপশন কারণে ফাইট কৰি থাকে মই দুজনা ইলাবা দুসরা মানু আছে দুসরা ইউটিউবার খান আছে সাবস্ক্রাইবার ইমান লাখ পখি কিনা তাখান নাগালা কথা কই তাহলা নিজৰ লাইফস্টাইল লা কথা তাহলা প্রমোট করলা তাহলা বডি খেলা তাহলা কি খেলা ইটো হান দেখাই দেখি দে হলিবি আপনি হান ইটো কে সাপোর্ট করিতো আৰু কোন সোসাইটি কানে হসা কথা কানে কোন আওয়াজ উঠাবো তাই ইটো হালা করিতো আপনি হান মই গাটস তাকাবরা মই কথা কইছে রাইট তাকাবরা ইটো ইনসেলা তুমি কিটো কো গলতি নহয় ইটো নে মই তালা সাপোর্ট করিনা কথা কইছে মলা ভিডিও চাই দেখা খাতো বুজা খান তো বুঝে আছে বুজা খান তো তাহাকে গালি দিয়া নাই মানে তাহা নিজৰ অবজার্ভ কৰি আছে ইটো সব মাইন্ড লাগে মাছ দে আপনি হান ভাল সাইড পৰা মকে লৈছি বলে আপনি হান মকে সাপোর্ট কৰি আছে সিধা আইগে না ইনসেলা প্রুফ লগে না মই আতু মই আপনি হান কে কথা কই দিয়াতো ইটোহে মকে বিয়া পাই আছে আপনি হান তো মরম প্রা না বুজা খান বিয়া পাইছিল আৰু মই আপনি সমনে কই দি আছে মাফ কৰি দিবি কলিবি মই জিএল নাগা মই নেকা হবো মলা স্টাইল কনসিস্টেন্সি তো মলা নিউট্রাল দে যাই দেখবো না আপনি সব কে রিকোয়েস্ট কৰিছে
I hope apne so monu clear ise itu spa maikila video to tala body bigri kura pra tai nijor bia kam kura pra itu karne moi take gali disi ini kan nakuribi naga maiki khan koina awareness karne moi itu la video banaise aru itu yensila la to tai la nam badnam kuri takha pra tai innocent maiki ke blame kuri takha pra defaming kuri takha pra itu karne moi take support kurina tala video bana ase kuna sob ke clarify di ase moi itu duita video to alag alag content ase tate na milabi este video viral hoi jala case te moi itu ko ase yensila to innocent ase tate 100% guilty hol na lage tai kile bulu tai eku galti kora nai to tai ki kile tai soram khila ase mohla naga public khan moi itu he koina apne nge clarification diala ase तो कमा मनो कमेंट्स बिया बिया दिखा मानो अपने सब के सॉरी अपने के गाली दिया करने अपने के मोया सब गाली दिया न होय होलिबे अपने हानि अपने ना ऊपर ललिसे मोला कथा दो अपने के क्वानिस ना अपने हान ललिसे तो कने अपने हान बिया पाला से मोला कथा दो ले तो अपने हान गलती कुरा नै गले अपने हान के एकु मोय अपने हान के को बिया कथा बनवे थ्रू सोशल मीडिया पर मोय सब के इंफॉर्मेशन दिए से इतु से होय ना किले गले सोशल मीडिया पर है आजिकले सब मनो बाल भी होय बिया भी होय तो अपने हान बिया भाबी थाका मानु खान तो अपने हला माइंडसेट बाला जले सोशल मीडिया एकदम बाल वेते जाबो बिना अपने सब के रिक्वेस्ट करेसे आरो तो YouTube ला वीडियो तुले मोय कुन किबि वीडियो मानुला डिफेमिंग रुले काने नाम वायरल रुले काने निका पुरानो है होलिबि कुन गलती करिसे कुन होसा करिसे ताके मोय इतला हिसाबते वीडियो बनाइना मोय दालाला से बना सब के रिक्वेस्ट करेसे तो आइबि समन के लोक रुबो नेक्स्ट वीडियो दे थैंक यू